Bible ni Quran dia na woman bi church Shia Nur Bayan Preachers Association Mimi Dabia 11 o'clock wa Islamic Chi Dawa Media live on Facebook na yenche asempano yekra edua Sheikh ebe manu bi wo hono mu ayaware na so yenimre ne adaji ma ya yerenom afen so yemu binom atieti ya yerenom yambo mu akohoma se omo yare a se yedi omo bekwa yare sabia na doctor akohye omo na ya twire eduru omo na ya koto amo mbai anom eye problem enkodai se ebebo obai akohoma na obenya bidia aduane na nkodai ebenya biedi jese metiu maka o ntokwa akasakasa eba ebufuomo na weyi 5 cd edi ama nkoda beye num 5 cd bemma ibeyi ama obai eno na oni nkodai enfandidi opie ya no so opeso obeba fie no na sa obai 5 cd na odi ama no obai agwo fufuo ni prekese nkwan esi ho ama no kirese atete ena mbema no dodo na etete mbai Sheikh embema yesubai etise efutuo ben ena wo edimayen anuanum agidiefuo ye nuanum muslimifuo a yaware yenhwe ya yerenum so yie mayen tete ya yerenum na Sheikh dienti na eni kwanse ya tete ya yerenum efri say utete wo yira obunsam jemuko eye very simple na die na ye komsheni kunkuro Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa wariye ho nyame komsheni ka kira wa hadith mu wasi annikahu nisfu din wasi awariye ye wosumnu mufa na sawo ware na wo hwe ware so yi amfaso be na ubenya sawo ware nso na wanhwe aware no so yi na wo ha oba no tete oba no wo mbo na akohoma ni obenom ni obehye emfa wo ho a nso anso ben ena ubenya ana ha ben ena edibebrew unware a esumnu mu half no enti wanhwe so yi a wobekọ bunsam jem wo hwe so yi a wo heaven ko ye simple sana nyame komshani pa akire Sheikh se metwase a na kire se enya se komshani wasasana ka se wo ware a we nya wo somnu mu fa enti se wo ware a na kire se wo se ubu aningu oba no hwe so ni obedi ni obenom ni obehye wo mfa ho wo buta ni se wo pese wo nya somnu mu fa enti wo ware ye no yasi we nya somnu fa enti wo hu se we wie enye sa na epe akire dabi na emom ware na wo hwe so yi a ene wanya somnu mu half no ti yenhya ne nso na me yenhya ne nso na yenhya ne nso no nso na mbema yete saa no yensuro otwedi amponyankopon na yensa kira ya adwene asitina ye ne mba ne ti a ye titi omo ha omo empenifo so ye besere mo emba no di omo kunu no mu complain ba ye amuntu anamo na mo nkasa nkire mbemma no fuma mo mani hu bemma ni difu a mo mani hu ya ho se de bia na ye kata mbemma no ntwemu ye kata mbemma no ntwemu nanso oba na titi ni kunu a ewiase nyina bete se oba yi hani kunu oba yi nisubai nanso etu mbemma no so a na ye kata omu ntwemu emfa papa emba ka honte na mbemma no bebre edi sebe mba no adane ntumago ewofie obitumi tete ne yere saa na oba yi edi akomase ye oba yi su oba yi wokoda ndamo okasa kire mpenifuo muntumi kunufu mikunu yese mikunu tise wallahi bebre yanka na ya yedin na Sheikh me pese me bisa se ya wonso wonya complain bi no musa emba no bitimi di omukunu no mu enseme brewa na omutumi freo ebo amane fa ne ekoso wo omuni omukunu no mu asetena mu anase wo wonya bisa subhanallah bitimi freyen na me kura me ro aho osun wo fonu so wo beye ne den wode bema ne number ma wona kasa kire bema na ene saa da no di wode bayi wo ba no be chen wallahi bema wote sa no hweyie frisa nche wo be wu yo hweyie adofu a wote sa bema biara wonem se wa ware na obai de bia tete na wodi ni famu 1 2 atemdie 3 4 twede to kasakasa se obai benya akomatoye ma
Jise upie firifie ekɔ adwuma ana upie kɔ baabi ansa na ɔbai etumi enya akomatoyem atena se kakra. Emre obenya te se wo na wo ba pɛ ɛwɔ se de yemu hye no ade antia efiri se wenye yi wuti no salama obeto ɔba no ya atemdie. Efie ti se ya obebi so ɔba no ye twɛdeɛ bɛma wote sa suro nyankopɔ na enche bia obewu na shake ne empese me bisa ne se bɛma bi ti sa na wentie futuo yi aidi ma ne samre ansuro nyankopɔ anya asɛm ne tiefuo anya asɛm ne adwumayɛfoɔ na ɔkɔso di atete a odi titi ne yere ɛkɔ wuo mu a ne ho bɛkyere no ɛwɔ ne wuo mu ana asɛsɛn. Wallahi bibia obebu hu atan nyame ma wadoma kyɛde a nkyerɛ sɛ wanyaw asundie bata ho yo ɔdɔfoɔ wate bibia obebu hu atan summa latus alunna yawma izin anin na'im ochedi apa nyankopɔ adoma akoma adoma udodi adom wonyina atembu ɛwɔ ho enti ɔbaa no nso ɛka nyankopɔ adoma kyɛde no bi ɛho enti sɛ obi edi ebuo ne anidie amawo edi ni baba ahyɛ wo nsɛm a sɛbe wamfa ne baba na amma wo sɛ fanu ko fie na de bia wudi na 10 1 2 wasisa ne neme ko wawufo fie 3 4 wudi na 10 3 4 twɛdeɛ dɛbe wallahi atemuda ubegina nyankopɔ enim ama nyankopɔ ebu ate afa ɔba na wo ware no no ho enti asodie biara ɛwɔ wo so ɛwɔ ɔba no ho no wallahi suro nyankopɔ na yɛ ɔba no asɛdeɛ ɛma no yɛ ɔba no asɛdeɛ ɛma no enye mbɛma nkwa na de bia na yɛ pɛsɛ mba yɛ asɛdeɛ wɔ mra yɛ nye yɛ de ɛma mo na sheik ni ɛwɔ biom ne sɛ mbɛma ne bebre obetia me bewari bia ka me yere ho ubisare sɛ adan ya ha sɛ nyankopɔ sɛ yetimi wari mienu yetimi wari miensa enti ɔno wafa ne sɛ yetimi wari mienu miensa enan no yɛwɔ wo sɔre ya na ho kwa kwari sa wa mra wo yira wudi ka wari no chop mo ne kura wo ma no wieye enkwada wo ne wo yira wudi ka wari no wontimi nhwe mo makranta mo nko school mo nko we nya sika inside of say obehwe enkwada ya mo nya baby party na no ose mi ko wari biom wo ka na adane asem ose nyankopɔ se ya wari mienu miensa ente ne empese mi bisa ne se sa wari mienu no ya wari ne sa keke ana san ne ebinumu e wari ne keke no sa na eti ana se no nso gina bre etisen mienu na nyame se utimi wari miensa ne nan no enya se wanya keke o asudie bata ho a ubebu hu atan ti wuja o yire ba ko wo ho na wo sum wo mane hu ne se wagya no na wakɔ ware be ma foforo wo nso a wo mfi no wo beba fi a na ye ntokwa na mo beko wallahi se wu a enko yie ma wo nyame sum mu half na ya ware ye wudi di agro yo aware eye wo sum fa sheik say aware eye wo sum fa nkom hyene kunkuru Muhammad sallallahu alaihi hadisi nso eno akan ye enti odofo a wudi wa aware di agro enfo wa aware ndi agro enti se wo ware na wo nhwe oba no wie ya ensore se mi ko ware bia beka ho wa ware nkoda na wo ne oba na wo no omo sodi ani omu bedi omo bre omunum koko wansi di agise anaje wo timi nhwe omo wie ya we nya sika inside of say obepe bebe pa di ahwe omo ama omo nya gina bre no wo sa ko ware bia beka ho e ba ni sa odofo na nya ware na wo ware o na agro na wudi na aware na wudi di agro wudi aware joku na wo awudi aware be joku nso no eye wo so mo fanti wa anware yi anfa adwini anto na wo sore se yesi aware mienu na wo ware sa ba hata sabe na wo nkwada na ebi ni na masisa lumi ebi na mgota so ya ye wo hwa nkwada no mo nyini mbedane mpenipa nya gina bre bia atemu da ho be kire wa aware no ho ente wonim se wo ntumi a ba ko na wo enya no kura ba ko no na hwe oba ni yie na tete nkoda ni yie nyankopɔ ankasa e wonya sika na kɔware wɔ mra oba we dika ware no wanhwe ni yie ana nkoda wo ne oba na wo makaranta omu nkobi school omu ngobi we nya sika we kukuru meka ware e ya agro na wudi emfaso bi ani sa ware no mo ente mbema yensuro tumfo nyankopɔ na sheik obi wo hano mo o bible no kware se kire na la show na waso no so hadith
ne hadis obe kotuni se malam aware kura nya no na yedi ko heaven me ye salla me ye chiriya me ye zaka me ye se ni se kire se obe kire se onu no anya aware na ebe mana ko heaven e fi se onu o ye salla ente obi a wa ware na onfe buo ni enidie ma aware onhwe na aware so yiye woka na oka kire se anya aware na yedi ko heaven na sa ni pase no nso no bema we efutuo ben na wodi bema no ewo sa ni subai we eho odi ni jidi akwahye ni sellamu se wanhwe na aware so yiye kurampo a obekọ heaven efutuo ben na wodi bema no wa sorry san na wo ye ya wodi benya wo heaven asore papa ben kura na wo ye ma wo yire num aninje wo yire num anije wo yiwa num pepepe ya wanya sum num half num wo ye papa kakra kan wa wo ko heaven Allahu Akbar. Orafu a wodi wani ato salla so. Se enu na wodi ko heaven nya ware. Eto ware a obe ya ware ne basabasa ati oba no. Ena se wo ye salla ti sheki se. Wo salla na wodi huwa wo hono. Sen na waye. Salla no papa sen ena ewomu. Sen na ewomu. Enti orafu sheki se ma weni enko wa ware ho. Na ma wo yire num enije. Ya hu obi a wo yire hu a na wenya anije soronkon wonni fie na o kai wo kire se odwodwo ho opese wo ba fie enya hu obi a wonni fie a na wo yire di ehurusie wo ba fie a na wo yire kope baabi ate dabi ya hu obi a wo yire hu a na ni age na ye papa eka ho enu na ebe ma waye de wenya heaven Allahu Akbar sheik we de ye befa efutu a etwato a wodi be mayen ewo aware mu kai asemanya me komsheni aka kire yen wase khairukum li ahli mumuni papa ene obi a oye ni papa wo na busuafo ani so obafie oyire ani nje obafie wo ma ebuafu onye ni papa no nti yenhwe yiye khairukum li ahli mumuni papa ene obi a oye papa de ma na ayire nom ene na busuafo nyina sana nyame komsheni wasaka kire yen wase akmalul mu'minina imana ajidiyefo onum jidiye timi ahya matototo no ahsanuhum khulqa wonum wom busu ban pa owie wanyina ho wase wa khiyarukum linisaihim wa khiyarukum linisaihim mumu apapafo pa ne wonum ya apapafo wonum ayire no mani so wo yire ni so nye ni papa nyame ni so nye ni papa sana hadith na literally sana e pa kire mashallah yada ochedi amponyankopon ase se wa ma yensaka Sheikh Sanahullah Isaac na yene no edi nkomo afa aware ho na we bie yeni ama yehu se aware enye atete enti na yeware enye se metu ma ka wonti ena yeware emo se yebenya enije soronkon ene asitina pa ewo aware mu nti na yede yeware enti sheke tuyefu ama yehu se woye bemma na wonhwe wo yiri yi asakira wadwene woye bemma na wantu atemdie ntokwa ne wo yiri ya sakira wadwene na komshema sosana se bemma oye papa ni bemma oye papa ema ne yere dini hu adanse se oye ni papa ente bemma wo yere ndi hu adanse se oye ni papa nyankopon enim so oye ni pabone ni ente wo pese nyankopon di adanse se oye ni papa da subanya ebema wo yere ebedi ka edi adanse se oye ni papa ansa na nyankopon so agi atumu se oye ni papa ni enkomshene wa sallallahu hadisa Sheikh edi mayen chire ebe achire no Allahu Akbar nyankopo omaye nya asem no etiefo na yenya asem no ejumayefo alladhina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا